Udah panapa alif alamatan panikah tetih tetenger fi tasniyatil asma'i eng dalam tasniyanah banyak-banyak isim khosotan halnya tertentu atau khusus. Alif khusus menjadi tanda rofaknya i'rab rofa bagi isim tasniyah. Jadi alif khusus terhadap isim tasniyah saja di dalam menjadi tanda i'rab rofa. Contohnya ingat lafad az-zaidani. Az-zaidani nika isim tasniyah. Jadi alif nika situng kuncoma nenang isim tasniyah menjadi tanda i'rab rofa. Makin napa saya nyamin tasniyah atau disebut al-musanna ma panikah kalimat adalah senutuaki panapa ma alasna ini atas makna dua. Biziyadati alifin kalaban nambahin alif wa nunin ben nun fi akhirih eng dalam akhir ma fi halatir raf'i eng dalam tengka rofa mahal rofa wa ya'in ben nambahin iya wa nunin ben nun fi akhirih eng dalam akhir ma fi halatayin nasbi eng dalam tengka duan nasab wal jari ben jar nahu ja'a az-zaidani wa ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini. Ja'a datang az-zaidani pasar zaid dua. Az-zaidani makin mahal rofan lafad az-zaidani karena tadi fa'il nika rofan kalaban alif. Alif nika khusus nenang isim tasniyah meloloh menjadi tanda rofa sobong selain mun ingat wau gela badan nenang jamak mudzakkar salim juga badah jadi tetengerah asmaul hamzah. Mun alif khusus eng dalam isim tasniyah eng dalam mahal rofan rofa kalaban alif. Wa ra'aitu az-zaidaini incan kelak mahal nasab isim tasniyah nikah kalaban iya. Sebelum iya harkat fathah semarin iya harkat kasra. Wa marartu biz-zaidaini pada tadi harkat anon harkat kasra. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan ditambahi alif dan nun dalam mahal rofa. Kemudian ditambahi iya dan nun dalam mahal nasab dan mahal jar. Az-zaidani, az-zaidaini, biz-zaidaini. Pon. Nun pada isim tasniyah adalah iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, pengganti tanwin dalam isim mufrad. Kemudian dan harus dibuang saat dimudhofkan. Pada ja'ah gulama zaidin, datang gulama zaidin pasar budak duaan zaid asal gulama nih. Karena lafad gulama imudhofaki ke lafad zaidin maka nun tasniyah nika ibu itu gulamai zaidin ningalen basara gulamai zaidin dekah budak duaan zaid wa marartu bi gulamai zaidin asal gulamai nih karena imudhofaki nun ibu pon. Mungkin syarat isim tasniyah tidak sembarangan kalimat bisa dijadikan sebagai isim tasniyah. Syaratnya isim tasniyah terkumpul dalam syair ada 8. Syartul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan fil lafdi wal ma'na lahu mumasilun lam yughni anhu ghairuhu. Syartul musanna tining syarat isim tasniyah ayyakuna panikah kutubadah panapa musanna mu'raban panikah mu'rab bisa berubah-ubah bani mabni wa mufradan ban mufrad tunggal ketibi bani amana dua bani amana banyak munakkaron tornakiroh bani ma'rifat marukiba ta'i tarkib panapah musannan marukiba ta'i tarkib panapah musannan ta'i tarkib bani nga lafad Abdullah lafad Sibawaihi kasa ta'i tarkib baik tarkib idofi isnati masji wadah muwafikon tornyo coken jadi sifat muwafiqan tor nyocoken fil lafdi ing dalam lafatah nyocoken ing dalam lafatah. Kemudian wal makna ben maknanah nyocoken ing dalam maknanah. Lahu panikai kandi musanna mumasilun tining se nyontoaki. Mumasilun tining se nyontoaki. Beda mumasilah aslinah beda ongguan. Lam yuni tak nyukiaki anhu dari musanna gairuhu panapa lain musanna. Kotuh tanda kalimat lain sekebe isim tasniyah pun. Makin syarat isim tasniyah nih kepada belu. Situng mu'roban, situng kotu mu'rob. Wa mufradan ben dua kotu
Munakkaron delok kotu nakiro. Marukiba nomor 4 ta'i tarkib. Nomor 5 muwafiqon fil lafdi, cocok yang dalam lafadzah. Nomor 6 muwafiqon fil makna, cocok yang dalam makna. Nomor 7 lahu mumasil, nyontoaki, beda ongkuan. Nomor 8 lam yughni anhu ghairuhu, tidak ada kalimat lain yang sama, yang sejenis, yang satu makna yang dijadikan sebagai isim tasniah. Pohon keterangan. Nah, syarat isim tasniah ada 8. 1 harus mu'rab. Mu'rab encan bari taghyiru awakhiril kalim, bisa berubah-ubah. Zaidun, zaidan, zaidin, nikah adalah mu'rab, bukan mabni. Bukan seperti lafaz alladzi, huwa, hadza, nikah mabni kapi, maka tak oleh ke isim tasniah. Seumpama bada deki alladzani, misalkan ki alladzani di makna 2 nikah. Nah, nikah beni isim tasniah. Tapi nikah anto mabni. Isim sama beni, berarti beni isim tasniah walaupun menunjukkan makna 2. Alladzani, alladaini, kasa beni isim tasniah, kasa anapa polan mabni. Memang kalimat yang dibuat seperti isim tasniah tapi bukan isim tasniah, bukan juga mulhaq karena karo mabni. Sedangkan isim tasniah nikah mu'rab, berubah mahal rofaknya dengan alif. Mun alladzani, alladzaini rofan beni kalaban alif tapi kasa mabni. Nomor 2 syarat tah kalimat sebisa ngitetiaki isim tasniah harus mufrad, harus bisa situng, kata tunggal, bukan tasniah atau juga bukan jamak. Beni ing lafaz isnani. Isnani nih beni isim tasniah nih kanto. Karena lafaz isnani nih pancen kalimat yang diletakkan untuk menunjukkan makna 2. Jadi nih isnani nih beni isnon tambah isnun. Beni isnun situng, misalkan isnun situng pas tadi isnani 2 beni pancen untuk menunjukkan makna 2, pancen pun ngakui isnani. Salah sunnah senika juga makna 30, isyurunah makna 20, arbauna makna 40. Misalkan kalimat-kalimat ingat nika tak bisa yang berarti kenapa isim tasniah karena makna tibi kalimat tibi nika pun makna jamak. Salah sun misalkan telok iki pas yang berarti isim tasniah beda remah salah sani 2 telok tak bisa. Isim tasniah ini kan duaan zaidani 2 zaid, kitabani 2 kitab pon. Kemudian syarat senomor telok kotu isim nakiro harus umum. Beni makrifat, isim makrifat berisan apa? 6 situng isim domir, terus isim alam, isim isyarah, isim mausul, sebeda al, kemudian saya mudhafaki ke salah situ selema termasuk munada. Isim nakiro harus isim nakiro seibadati isim ma'rifat, bukan isim ma'rifat, bukan seperti lafaz zaidun. Lafaz zaidun ini kita oleh isim tasni anapa polan isim ma'rifat, anapa polan alami. Itu tidak oleh aslinah ngucap lafaz zaida ini 2 zaid, kecuali diniati sebagai nakiro baru oleh niaten ibadati isim nakiro. Untuk membuktikan bahwa kini kapon sebagai isim nakiro maka iparingin al az-zaidani. Jadi mun zaidani tak oleh 2 zaid tak oleh ibri al az-zaidani anapa polan ma'rifat. Mun mufrad tak oleh ambian ngucap az-zaidu ja'ah az-zaidu pasal zaid tak oleh karena pun zaidun ini ke isim ma'rifat. Beda dikit nih lafaz al-Bukhari misalkan tak masalah kasak, cuma kasak beni muasir tak membekas. Artinya lafaz Bukhari tanpa diberi al dia sudah ma'rifat. Al ini ketak taksirnya berarti al beni menunjukkan isim nakiro. Namun al saya kanto zaidun ini menunjukkan bahwa kenika adalah isim nakiro. Jadi ini yaten zaid setunya beninya mana zaid situng khusus sudah ke zaid situng beni. Kenika bisa dijadikan isim tasniah kalau sudah diniati isim nakiro dengan dibuktikan diberikan al az-zaidani. Pon. Saya nomor 4 tidak tarkib, tidak disusun, bukan seperti lafaz Abdullah labakka hadra mauta sibawaihi misalkan. Tak oleh lafaz Abdullah nih kan berarti Abdullahani misalkan tak bisa karena apa? Tarkib. Lha dak cara deki mak beda orang hanya Abdullah
Sedatang duaan, masa ngocah ja'a Abdullah wa Abdullah kan tak mungkin. Nah, pemborosan kata dalam bahasa Arab. Maka cara ndak mah laftan dan atasnya isabek neneng imudof aja Abdallahi pasti nggak nih kak asal abdani. Nah anu nak buang jangan gelak karena imudof oke Abdallahi pasal Abdullah dua nih baru pas oleh nggak nih kak bon tidak takib. Saya nomor 5 syarat tak isim tasnia dan buruk harus cocok lafadznya muwafiqan fil lafzi bukan seperti lafadz abawani. Abawani ini kan terbuat dari lafadz abun tambah umun sama dengan abawani bapak dua. Nah, benih bapak dua tapi bapak ibu. Isim tasnia ini kan harus cocok abun tambah abun. Nah, jadi abawani. Zaidun misalkan rojulun tambah rojulun sama dengan rojulani. Kok tuh pada rojulun tambah rojulun. Jadi rojulani dua orang laki. Beni abun tambah umun sama dengan abawani. Kan banyak abawani, walidani misalkan orang tua dua. Nah kasak beni isim tasnia berarti. Kenapa? Karena tak cocok penjumlahan lafadz tak. Abun tambah umun mak sama dengan abawani. Oke. Tak cocok dalam segi lafadz. Senikah juga saya nomor 6 nikah lanjutannya harus cocok maknanya. Dan kalau abawani mulai secara lafadz bapak dua, tapi saya maksud kenika adalah bapak ibu. Secara lafadz dia tidak cocok, secara makna juga tidak cocok. Senikah juga al-maghribani, maghribun tambah masyrikun nih kan. Barak tambah temur al-maghribani. Nah, benih barak dua nih kan, tapi barak bi temur. Berarti secara lafadz nih tak cocok, secara makna juga tak cocok. Oke. Nih al-maghribani masyriqaini wal maghribain. Sana kasa benih temur dua. Temur nih kan yang situng. Beda temur bi barak. Masyriqo ini kan badan yang Al-Quran. Nah, kasak benih temur dua, benih barak dua, tapi barak bi temur berarti tak cocok dari segi nah juga tak cocok dari segi lafaz. Maka mun tak cocok mak bedah manggen. Nah, ini main mulhad deki kalau disamakan. Saya nomor betok syaratnya harus ada dua dalam kenyataan. Pacen beda dua nungguan. Enggak lafaz komaroni manggen, bulan beda apa? Situng. Mak bedah komaroni, syamsani, areh dua enten areh nih kesitung. Lafadz komaroni nih adalah bulan bi matahari. Sedikit juga syamsani, bulan bi matahari. Berarti kenyataannya harus ada dua memang. Rojulani kena dua orang laki. Beda ongkuan dapat enten dua orang laki. Ongkuan, tapi mau komaroni bulan dua. Sesitung di atas, sesitung adalah dirimu, misalkan gombal gini lagi. Komaroni dua matahari, misalkan enten matahari ini situng benih matahari nggak nih Jember karo benih. Saya maksud ki matahari matan areh karo konsep panas ya tas sebentar karo. Kenyataannya ada satu benih duaan. Berarti mun beda deki komaroni, beda syamsani, bacan beda. Neneng Al-Quran, neneng kitab nih kebeda komaroni lafadz enggak nih kebeda. Lamun beda tapi tak memenuhi syarat, maka tak mumasil dan gelak, maka deki menyamain mulhaq. Syarat nomor belu harus tidak ada kalimat lain yang sama arti yang di tasniah. Enggak lafadz sawaun mungkin. Lafadz sawaun nikah pada bi lafadz siun. Lafadz sawaun bi lafadz siun nikah pada siun wa sawaun. Sian wa sawaan. Maknanya apa ada? Siun makna sama, sawaun makna sama. Nah, orang Arab ngakui siun sehingga baik isim tasnia menjadi siani. Maka lafadz sawaun tak yang kui. Kenapa? Karena pada fungsinya pada, masdernya pada dari satu kalimat. Siun wa sawaun nih pada. Jadi tak ngakui sawaani, tapi ngakui siani. Nah, jadi lafadz sawaani teh yang kui dan mun ibu tadi isim tasnia sama apa ada ngakui siun siani. Faham? Ketika syaratah isim tasnia pada belum.
dalilah nanang imriti wa fil musanna nahu zaidanil alif wa nun fil mudhari'il ladzi urib wa fil musanna ban panika tetep ing dalam isim tasniya nahu zaidani umpaman lafaz zaidani atau panikah umpaman lafaz zaidani al alifu tining alif al alifu tining alif. Nah, isim alif menjadi tanda ing dalam isim tasniya engak contoh lafaz zaidani berarti mahal rofa wa nunu tining nun fil mudhari ing dalam fi'il panika tetep ing dalam fi'il mudhari alladzi rofan mudhari urifa saengkau ningin panapa alladzi iki makna budi kini kaki. Nah, saya kui dalil makin nikah wa fil musanna nahu zaidanil alif ing dalam isim tasniya adalah ngakui alif ing dalam mahal rofa contoh lafaz zaidani. Apabila ada kalimat tasniya tapi tidak memenuhi syarat tasniya maka dinamakan mulhaq atau disamakan dalam i'rabnya seperti maghribani, komaroni, syamsani, abawani misalkan gitu. Nah, semuanya karwa nyamain mulhaq. Kata-kata mulhaq ini disamakan dalam semua i'rabnya. I'rab mahal rofa berarti ngakui alif, mahal nasab ngecir ngakui iya persis kalaban i'rab isim tasniya tapi tidak dinamakan isim tasniya karena tidak memenuhi syaratnya isim tasniya. Faham? Ya termasuk isnani asa isnani amanah apa? Dua ngakui mahal rofa ngakui ngakui mahal nasab isnaini bisnaini minisnaini misalkan. Nah, ini tapi nikah ta'nya main isim tasniya. Kenapa? Karena jangkela termasuk nikah la mufradalah. Ada mufradah. Isnan ini kan benih isnun tambah isnun. Nah, isnun situ misalkan tambah isnun sama dengan isnan ini dua benih. Pancen untuk menunjukkan makna dua pancen pun ngakui isna ini padahal lafaz salasun ini kan benih apa? Salun tambah salun sama dengan salasun benih. Pancen untuk menunjukkan mana telok ngakui lafaz salasun. Kalimat-kalimat enggak nih tak bisa ikaba isim tasniya. Jangan kira polan tak ada mufradah atau polan tak mufrad dan seterusnya. Faham? Pon. Lanjut. Wa amman nun ban ana pontining nun fatakunu maka panika badah panapan nun alamatan panikah dadi tetenger li raf'i ekan di i'rab rafa fil fi'lil mudhari ing dalam fi'il mudhari tapi idat tasolah tatekalana atemu asambung pada bihi kalaban fi'il mudhari dhamiru tasniyatin panapa dhamir tasniya. Nun menjadi tanda i'rab rafa dalam fi'il mudhari yaitu dikala fi'il mudhari bertemu dengan dhamir tasniya, dhamir yang menunjukkan makna dua. Roban apa? Alif au dhamiru jam'in atau dhamir jama'. Dhamir jama' adalah waw au dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah yakni iya. Nah, dikala bertemu bi nikah ketemu alif tasniya waw jama' iya muannas mukhatabah maka fi'il mudhari mahal rafa kalaban an nahu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alina wa tusamma ban inyamain panapa al af'al fi'il setelok kenika. Ya, fi'il selema gini kan fi'il seketemuan kalaban dhamir tasniya, fi'il seketemuan kalaban dhamir jama', fi'il seketemuan kalaban dhamir muannas mukhatabah ni kayaknya main al af'al al khamsati dak banyak fi'il selema. Nika fi'il mudhari seketemuan kalaban alif tasniya maka raf'an kalaban tetep nun. Kemudian fi'il mudhari ketemuan kalaban dhamir jama' raf'an waw raf'an kalaban an nun ketemuan kalaban dhamir rafa. Kemudian ketemuan kalaban iya mukhatabah maka raf'an kalaban tetepan nun. Setelah nika jumlah badalema yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alani yaf'ulna terus taf'alina gini kak jumlahnya sesuatu gini kak beda lema ketemuan kalaban alif tasniya waw jama' iya mukhatabah beda lema mangkan nyamain af'alul khamsah. Lah af'alul khamsah nih kak fi'il mudhari mahal rafa kalaban an nun. Adapun yang lain-lain nih kak kategori yang lain bon tak ketemuan kalaban panapa rafa'an can bari rafa kalaban dhamma pon.
Af'alul khamsah, napa makin senyamin af'alul khamsah sebetulnya pun mari kiburu kullu fi'lin mudhari'in panika saben-saben fi'il mudhari' idza tasalah tatakaran atamu bihi kalaban mudhari' dhamiru tasniyatin pandapat dhamir tasniyah yakni alif au dhamiru jam'in atau dhamir jama' yakni waw au dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir iya muannas mukhatabah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina pun wa fil musanna nahu zaidanil alif wan nunu fil mudhari'il ladzi uribi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali wa fil musanna ban panika tetep ing dalam isim tasniya nahu zaidani umpaman lafaz zaidani al alifu tining alif wan nunu tining nun fil mudhari panika tetep ing dalam fi'il mudhari alladzi ra pada mudhari urifah saengkau ningin panapa alladzi biyaf'alani kalaban lafat yaf'alani taf'alani ban lafat taf'alani ala ko sambian dua antuma teges sambian dua bisa teti taukid wa yaf'aluna ban lafat yaf'aluna ala ko pasar orang banyak taf'aluna ban lafat taf'aluna ala ko sambian orang laki banyak ma'huma sertanah keduana yaf'aluna taf'aluna wa taf'alina ban lafat taf'alina contohnya ngak lafat tarhamina belas sampian orang bini situng tarhamina belas sampian orang bini situng hali dak tengka kaulah ketemuan kalau bani ya mukhatabah washtaharat ban masyhur washtaharat bani washtaharat ban masyhur panapa fi'il selema biki ini kan mulai yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina kini kan bil khamsatil af'ali kalaban khamsatul af'al atau af'alul khamsah ini tak masalah di af'alul khamsah mahal rafa'an rafa' kalaban tetepa nun faham mahal rafa'an apa i'rab rafa' mari pergi i'rab rafa' mari i'rab nasab ben seterusan iki lebih kembangan boleh po tak usah bahas boleh po isim mufrad napa isim tasniyah napa tak usah bahas boleh wan babu alamatin nasbi panika bab nerangake tatangar nasab walin nasbi ban panika ikan di i'rab nasab walin nasbi ban panika ikan di i'rab nasab khamsu alamatin tining lemak banyak-banyak tetenger khamsu alamatin tining lemak banyak-banyak tetenger al fathatu situng fathah wal alifu ban dua alif wal kasratu ban telo kasra wal ya ban iya ban empat iya wa hadfun nuni ban lema muang nun i'rab nasab mempunyai 5 tanda yaitu 1 fathah dengan lafaz zaidan nomor 2 alif abakah nomor 3 kasra hindatin nomor 4 iya zaidaini atau zaidina nomor 5 membuang nun lam yaf'ala dalilah nanang emriti linnas bi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tan hadif linnas bi panikai kan di i'rab nasab khamsun tining lemak yakni lemak tetenger wa hiya tining khamsun fathatun panika fathah alifun 2 panika alif kasrun telok panika kasra wa ya'un benempak panika ya wa ya'un benempak panika ya summa nunun maka kare-kare lemak panika nun tan hadifuh sekabuang pada nun tan hadifuh sekabuang pada nun i'rab nasab mempunyai 5 tanda 1 nasab dengan fathah 2 nasab dengan alif 3 nasab dengan kasrah 4 nasab dengan ya 5 nasab dengan membuang nun makin bahas saya nasab dengan fathah fa ammal fathatu maka anapun tining fathah fatakunu maka panika bada panapa fathah alamatan panika dadi tetenger linnas bi ikan di i'rab nasab fi salasati mawadi'a ing dalam telok banyak-banyak kenangan situng fil ismil mufrad ing dalam isim mufrad nomor 2 wa jami' taksiri ban jamak taksir nomor 3 wal fi'lil mudhari ban fi'il mudhari tapih ida dakhalah tatakarana masuk alaihi atas fi'il mudhari nasibun panapa amil nasib amil sama nasab walam yattasil ban ta sambung bi akhirih kalaban akhir fi'il mudhari syai'un panapa syai' jadi fathah menjadi tanda i'rab nasab dalam 3 tempat. 1 isim mufrad nasabnya dengan fathah ra'aitu zaidan nasab dengan fathah. Yang kedua jamak taksir kata jamak yang tidak beraturan
Ra'aitu rijalah, rijalah mahal nasab, nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Yang nomor 3 fi'il mudhari tapi yang kemasukan amil nasab dan tidak bertemu syekh ini kesyarat. Mun katamun syekh, mun katamun alif tasniyah wa jama' ya mukhatabah, maka tidak nasab dengan fathah tapi nasab dengan membuang nun, masuk kategori af'alul hamzah. Atau bertemu syekhnya nun niswah maka mabni sukun, atau bertemu dengan nun taukid baik sakilah ataupun khafifah maka fi'il mudhari' mabni fathah. Kalau bertemu syekh maka syaratnya fi'il mudhari' yang nasab dengan fathah yang pertama harus ada amil nasab. Amil nasab berdasarkan apa? Sepuluh. Kemudian yang kedua tidak bertemu dengan syekh, baru nasabnya fi'il mudhari' dengan fathah. Baik nanti fathahnya fathah dhahir seperti lafaz yadriba atau fathah muqaddar seperti lafaz lan yahsya misalkan gitu. Pokoknya nasabnya dengan fathah. Dalilah fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa kahindatin fa fathuhu muni. Fansib maka manasabah sambian bi fathin kalaban fathah ma de ke kalimat bi dhammin sekalaban dhamma qad rufi'ah panika ongku i parofa panapama qad rufi'ah panika ongku i parofa panapama illa kahindatin angin lafat angin akatia lafat hindatin berarti apa? Jamak muannas salim. Fa fathuhu maka tining fathanah lafat hindatin, fa fathuhu maka tining fathanah lafat hindatin muni'ah panika ing ceke panapa fathuhu, muni'ah panika ing ceke panapa fathuhu. Menasab pasambian nasab kalaban fathah dok kesetujuan kalimat semahal rofaan rofa kalaban doma serofa kalaban doma bari birsan apa? Empat situng si mufrad jamak taksir jamak muannas salim fi'il mudhari illa kahindatin kecuali lafaz hindatin kecuali jamak muannas berarti karya apa? Telur roban isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari nikah ini kedua pon. Nomor 2 saya nasab tetengara nasab adalah alif wa amal alifu ban anapun tining alif fatakunu maka panika bedah panapa alif alamatan panika teti tetenger lin nasbi ekan di i'rab nasab fil asma'il khamsati ing dalam banyak-banyak isim selema nawar aitu abaka wa ahoka wa hamaka wa faka wa zamalin. Ra'aitu ningalen basar kaula abakah da kebapaan sambian wa ahoka benda tretan sambian wa hamakah benda beben sambian paman sambian paman dari napa ibu gitu. Wa fakah ben colon sambian wa damalin benda orang sendi harta dengan syarat seberi pun syarat asmaul khamsah berdasarkan apa? Jamak 4 bedam situng mufrad 2 mukabbarah 3 mudhafah 4 tidak dimudhafkan pada ya mutakallim. Syarat apa tuh nikah? Syarat fu tambahan harus tidak ada mim. Syaratnya zu di mana sohib dan dimudhafkan kepada isim dohir. Nah isim jenis dohir pun dalilah waj'al linas bil khamsatil asma alif waj'al banatati yakin sambian linas bil khamsatil asma'i maringna sopa leman banyak-banyak isim yakni isim selema linas bil khamsatil asma'i maringna sopa isim selema atitiaki alifan de alif ya, nah sopa asmaul khamsah nangku ya alif wansib bi kasrin jamata nisib urip ini kemaknana semarin gini kawon wa amal kasratu manggen cepat pon mun mari nika pon karena pon mari terangaki sedia ada pon amal kasratu anapun tining kasra fatakunu maka panika bade panapa kasra alamatan panika teti tetenger lin nasbi ikan di i'rab nasab fi jam'il muannasis salim ing dalam jamak muannas salim qara'aitul hindati akat lafat ra'aitul hindati ra'aitu ningalen basar kaula al hindati dak banyak-banyak nyai hindun mahal nasab karena tadi maf'ul nasab pakalaban kasra. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab dalam jamak muannas salim. Kata jamak untuk perempuan seperti lafaz ra'aitul hindati. Jamak muannas salim tanda nasab dan jernya sama yaitu dengan kasroh karena mengikuti jamak mudzakkar salim. Nasab dan jernya dengan dengan iya. Maka bini kotu mengikuti lakin ini kah.
Nah, jamak muannas salim nih kak, bayangannya jamak mudzakkar salim mengikuti jamak mudzakkar salim kau tuh pada mahal nasab bi ngecir pada pon waj'al linas bil khamsatil asma alif wansib bi kasrin jam'a ta'nisin urip wansib ban menasab pasampian bi kasrin kalaban kasro jam'a ta'nisin dek ke jamak muannas salim urifah seengkau ningin panapa jamak muannas salim jamak ta'nis urifah seengkau ningin panapa jamak ta'nis mun ki buru waj'al linas bil khamsatil asma alif khamsatul apa asmaul khamsah nah sopa kalaban alif mangken jamak taknis jamak muannas salim nah sopah kalaban kasro cepet pon wa amal ya ubanana pon tining ya ma jamul muannas salim majumi'a watain masih mahal rofan jamak muannas salim dong nah sopah kasro wa amal ya wa ana pon tining iya fatakunuh maka panika bada panapa ya alamatan panika teti tanger lin nasbi ikan di i'rab nasab fit tasniyati ing dalam isim tasniyah wal jam'i ban jamak mudzakkar salim wal jam'i ban jamak mudzakkar salim qara'aitu zaidaini wa zaidina anapa ikan to menyebut al jam'i melolo kan nika ki memungkinkan untuk jamak taksir memungkinkan untuk sigat muntahal jumu memungkinkan untuk napa jamak muannas salim tapi mun orang sebentar enten bon wal jam'i pasti ning kato jamak mudzakkar salim anapa karena ngakui huruf mun jamak muannas salim ngakui napa harkat jamak taksir sigat muntahal jumu harkat mun huruf berarti jamak mudzakkar salim ini sambil menguji kecerdasan ya. Qara'aitu zaidaini wa zaidina ra'aitu ningalen basara kaul az-zaidaini dak ke zaid dua wa zaidina ben banyak-banyak zaid jadi mun menunjukkan mana dua annun nikah harkat kasra mun menunjukkan zaid banyak annun harkat fathah pon huruf iya menjadi tanda i'rab nasab dalam dua tempat yaitu satu dalam isim tasniyah kata benda arti dua ra'aitu zaidaini ra'aitu ningalen basar kaula az-zaidaini dak ke zaid dua. Nomor dua jamak mudzakkar salim laki-laki banyak seperti ra'aitu az-zaidinah dak banyak-banyak zaid. Wandalilah wan nasbu fil ismil ladzi qad sunniya wa jam'i tadkirin musahhahin biya wan nasbu tining nasab fil ismi ing dalam isim alladzi rapan isim wan nasbu tining nasab fil ismi panika tetep ing dalam isim alladzi rapan isim qad sunniya seongku-ongku patasnia panapa isim wa jam'i tadhkirin ban jamak mudzakkar musahhahin se pesoheh biya kalaban iya biya panikah kalaban iya sanika biya panikah kalaban iya maksudnya ning kanto wan nasbu fil ismi mungkin nasopah isim qad sunniyah sing patasnia berarti isim tasni wa jam'i tadhkirin ban jamak mudzakkar salim biya panikah kalaban iya maksudnya iya menjadi tanda i'rab nasab ing dalam isim tasnia sareng ing dalam jamak mudzakkar salim mal musanna madal alasna ini kamsaratul musanna syarat isim tasniyah sama niyatun mad dalil musanna ayakuna muraba wa mufradan munakaron marukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumasilul lam yumi'an ma jam'ul mudzakkar salim ma jami'a biwawin nunin fi akhirih fi halatir rafi wa ya'in nunin fi akhirih fi halatir nasbi berdasarkan apa macam jamak mudzakkar salim satu dua sifat situng jamid dua sih malladzi yustaratu fil jamid kullu alamin bi mudzakkarin ta'nis wa minat tarkib malladzi yustaratu fi sifah kullu sifatin khalin min ta'id ta'nis laisat min babi af'ala fa'la'a wala fa'lana fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal ini ke apa lagi sampai pon mungkin nun pada isim tasniyah dibaca fathah isim tasniyah nah terima
Terbalik ke? Terbalik ke? Nun pada isim tasnia dibaca kasro, zaidaini, kan ini kan? Sedangkan nun jamak mudzakkar salim dibaca fathah, zaidina. Nah, terbalik nih kan? Ini kan monosongkuan berarti saya kebaiki. Mahalul khata' wan nis. Ya baru mun ya ceraki ni kayak pangki cek pada keleron. Nah, jadi annunnya nih kan zaidaini, annunnya isim tasnia harkat kasro. Annunnya jamak mudzakkar salim harkat fathah. Zaidaini sanapa zaid? Dua. Zaidina sanapa zaid? Banyak. Pon dalil dalam alfiyah. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallaman bi kasrihi nataq wa nunu ma thunniya wal mulhaqu bih bi aksi dzaka ista'maluhu fantabi. Wa nuna majmu'in banda nun jamak mudzakkar salim maksudnya. Wa nuna majmu'in banda nun jamak wa ma ban kalimat bihi sekalaban majmu' iltahaqah padah panapa ma, yani mulhaq panapa ma, iltahaqu mulhaq panapa ma, faftah maka mafathah sambian, maf'ul muqaddam geuleuh nun majmu'in, faftah maka mafathah sambian, nun jama' ibaca fathah. Wa qallah ban sopani man pasara orang bi kasrihi kalaban kasrona nun, bi kasrihi kalaban kasrona nun natoko adebu pasar eman atau ngocak pasar eman. Hiba debain ulama semacam dari mana majmu zaidini. Baca zaidini. Ra'aitu zaidini. Nah, harusnya zaidina. Nah, wa qallah cuma sokonni cuma beda. Pon wa nunu ma thunniyah wa nunu ma tining annuna perkara. Jadi isim sunniyah seempat tasniyah panapa ma. Wa nunu ma tining annuna perkara sunniyah seempat tasniyah panapa ma. Wal mulhaqu bih ban seempada aki. Wal mulhaqu ban seempada aki bihi kalaban ma sunniyah bi aksi dzakah panikah kalaban sebalika ka arwa faftah. Bi aksi dzakah kalaban sebalik panikah kalaban sebalika ka arwa faftah istamalu akuna aki pasar ulama. Istamalu akuna aki pasar ulama huda kadzakah fantabih maka engah sambian, fantabih maka engah sambian. Sedangkan annuna isim tasnia sarang semulahak kalaban isim tasnia sebalika faftah, sebalika fathah apa? Kasro zaidai nih. Ini kan pon. Wa amma hadfun nuni ban anapon tining muang non. Wa amma hadfun nuni ban anapon tining muang non fayakunu maka panika bada panapa hadfun nun alamatan panika dadi tetenger lin nasbi ikan di i'rab nasab fil af'alil khamsati ing dalam banyak-banyak fi'il salama allati rafan af'alil khamsah rafuha sadining rafan allati bisabatin nuni panika kalaban tetep nun, bisabatin nuni panika kalaban tetep nun. Lahulan yadriba umpama lafat lan yadriba tak bekal mukol pasra orang dua. Walan tadriba ban lafat lan tadriba tak bekal mukol pasra sambian orang laki dua. Walan yadribu ban tak bekal mukol pasrah orang laki banyak. Walan tadribu ban tak bekal mukol pasrah sambian orang laki banyak. Walan tadribi ban tak bekal mukol pasrah orang bini situm aihiyah. Ya mukhotabah. Tadribi sambian bini hiya antih. Walan tadribi ban tak bekal mukol pasrah sambian orang bini situm takdirna antih. Pon mangken muang non menjadi tanda dalam i'rab nasab yaitu pada fi'il yang 5 yang mahal rofaknya rofa kalawan tetapnya nun maka mahal nasabnya nunnya dibuang. Asalnya yadribani tinggal pada elan maka nunnya dibuang. Nah pon semuanya nunnya dibuang ketemu kalawan alif tasnya waw jama ya mukhatabah. Wal khamsatul af'ali haitsu tantasif fahat fununir raf'i mutlaqan yajib. Wal khamsatul af'ali tining lem an banyak-banyak fi'il. Ini fi'il salama haitsu tantasibu ing dalam sakerana nasab panapa af'alul khamsah. Ing dalam sakerana nasab panapa af'alul khamsah fahat fununir raf'i maka tining muang nun rafa. Fahat fununir raf'i maka tining muang nun rafa mutlaqan kalaban mutlaq
yajibu panika wajib panapa hadfu nunir raf'i. Yajibu panika wajib panapa hadfu nunir raf'i. Af'alul khamsah dikala mahal nasab maka nun rafa'an nika wajib buang lan yadriba lan yaf'ala. Makin babu alamatul hafdi panika bab nerangaki banyak-banyak tetenger hafat. Walil hafdi ban panika ikandi i'rab hafat. Salasu alamatin tining telok banyak-banyak tetenger. Tetenger bade telok al kasratu situng kasro hafat kalaban kasro atau ngecir kalaban kasro wal ya uban dua iya ngecir kalaban iya wal fathatu ban telok fathah ngecir kalaban fathah. Alamatul hafdil lati bi handabat kasrun wa ya'un summa fathatun faqad. Alamatul hafdi tining tetenger hafat allati roban alamat biha sekalaban allati indabatoh panika namanya mana kepelanggeran panapa hafat kasrun panikah kasro. Jadi khabar alamatul kasrun panika kasro wa yaun ban ya summa fathatun maka kare-kare fathah fakot maka cokop yakni tetengerah i'rab hafat nika bade telok situng hafat kalaban kasro dua hafat kalaban iya telok hafat kalaban fathah. Wa amal kasratu ban anapun tining kasro fatakunuh maka panika badah panapa kasro alamatan panika dadi tetenger lil hafdi ikan di i'rab hafat fi salasati mawadi'ah ing dalam telok banyak-banyak kenangan kalimat seing dalam i'rab hafatah nika kalaban kasro nika badah telok kalimat situng fil ismil mufradi ing dalam isim mufrad al munsorifih se tanwin se munsorif sebisa nerima tanwin. Wajam'it taksiri ban jamak taksir al munsorifih se munsorif sebisa nerima tanwin. Wa fi jam'il muannasis salimi ban ing dalam jamak muannas salim isim mufrad se munsorif sebisa nerima tanwin zaidun zaidan zaidin rajulun rajulan rajulin misalkan isim mufrad maka ngecir kalaban mun setak munsorif dikit lain boleh. Yang kedua jamak taksir se munsorif rijalun rijalan rijalin ngecira juga kalaban kasro. Wa jam'il muannasis salim ban jamak muannas salim tak nyebut munsorif pola nah sedaja nah jamak muannas salim nika munsorif. Mun isim mufrad bade tak munsorif ingat lafat ahmadah nika tak munsorif nika ngecira tak kalaban kasro. Kemudian jamak taksir semasuk sigot muntahal jumu masajidah dan nika tak munsorif nika maka deki ngecira tak kalaban kasro ngecira kalaban fathah. Maka isyarataki isim mufrad sarang jamak taksir kotuk munsorif mun jamak muannas salim sedaja nika munsorif. Dalila fahfid bi kasrin ma minal asma urif fi raf'ihi bid dhammi haitsu yansorif. Fahfid maka makasroh sambian bi kasrin kalaban fahfid maka maho fatah sambian mengecirah sambian bi kasrin kalaban kasro ma dan keperkara yakni kalimat minal asma'i dari banyak-banyak isim urifah seengkau ningin panapema urifah seengkau ningin panapema fi raf'ihi ing dalam rafan ma bidommih kalaban dhamma bidommih kalaban dhamma tapi haitsu yansorifu ing dalam sekirana munsorif panapema haitsu yansorifu ing dalam sekirana munsorif panapema. Mangkene pengecir kalaban kasro setiap isim seengkau ningin ing dalam rafan rafa kalaban dhamma tapi semunsorif serafa kalaban dhamma isim nabaan isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim mun fi'il mudhari bani isim maka kun jamak bade telok serofa kalaban dhamma maka ing dalam ngecir juga ngecir kalaban kasro tapi dengan catatan haitsu yansorif kotu munsorif. Wa amal ya uban anapun tining ya fatakunu maka panika bada panapa ya alamatan panika dadi tetengar lil hafdi ikan di i'rab hafat fi salasati mawadi'ah ing dalam telok banyak-banyak kenangan situng fil asma'il khamsati ing dalam banyak-banyak isim salama wa fit tasniyati ban ing dalam isim tasniyah wal jam'ih ban ing dalam jamak mudzakkar salim. Nahu marartu bi abika marartu lebat pasar kaula bi abika atamu kalaban bapaan sambian asmaul khamsah mahal ngecir kalaban iya dengan syarat seberi pon kullun mudhafan mufradan mukabbara. Wazaidaini ban lafaz zaidaini isim tasniyah nun harkat kasroh dan gelak wazaidinah ban banyak-banyak zaid
Jadi huruf ya menjadi tanda i'rab khafat atau jar dalam 3 tempat. Dalam asmaul khamsah ngecir kalaban iya, isim tasniah ngecir kalaban iya, jamak mudzakkar salim ngecir kalaban iya. Dalila wafid biya in kullama biha nusib wal khamsatul asma bi syartiha tusib. Wafid ban makhafatah sambian, makhafatah atau mengecir sambian biya in kalaban iya, kullama ada saben-saben perkara biha sekalaban iya nusibah ipanasok panapema, nusibah ipanasok panapema. Wal khamsatul asma ban wal khamsatul asma tining leman benya-benya isim atau asmaul khamsah bisyartiha panikah kalaban syaratah khamsatul asma tusibah benderaki panapa khamsatul asma tusibah benderaki panapa atau eka oleh pada benderaki panapa khamsatul asma. Maksudnya dengan syaratah tetap asmaul khamsah kotu syaratah se empat gela, kotu mufrad, kotu mukabbar, kotu mudhaf, kotu tak mudhaf da gaya mutakallim. Maka ngeciri kalaban iya. Maka mengecir sambian kalaban iya setiap se nasab se panasab kalaban iya. Napa se panasab kalaban iya? Isim tasniah salim jamak mudzakkar salim. Tambahin khamsatun atau asmaul khamsah. Mun asmaul khamsah nasab kalaban apa? Kalaban alif. Mun sedua kullama biha nusib sedua nih kan isim tasniah jamak mudzakkar salim. Berarti berterlok ini kan se pengecir kalaban iya. Wa amal fathatu nih keselebih anu pon mulayan abelenger nih kan. Wa amal fathatu ban anapun tining fathah fatakunu maka panika bada panapa fathah alamatan panika dadi tetengar lil khafdi ikan di i'rab khafat fil ismi ing dalam isim alladzi rapan isim la yansarifu setak bisa nerima tanwin panapa alladzi ka ahmada akatil fat ahmada. Fathah menjadi tanda i'rab khafat atau jar dalam isim yang tidak munsharif, tidak bisa menerima tanwin seperti marartu bi ahmadah. Ahmadah ini tak oleh menerima tanwin. Dalilah wafid bi fathin kullama la yansharif mimma bi wasfil fi'li sara yattasib. Wafid ban mengecir sambian bi fathin kalaban fathah kullama ada saban-saban isim la yansarifu setak bisa nerima tanwin panapah kullama atau ma langsung. Mimma dari perkara biwasfil fi'li sekalaban sifat fi'il soroh tetih panapama yattasifuh panika apar sifatan panapa fi'il yattasifuh panika apar sifatan panapa fi'il. Makin pengecir kalaban fathah setiap ismul ladzi la yansorib. Anapa pengecir kalaban fathah biwasfil fi'li soroh yattasib karena apar sifatan kalaban sifat fi'il. Berarti nyeropanin deka fi'il. Al ismul ladzi la yansharib. Makin al ismul ladzi la yansharib. Huwa tining ismul ladzi la yansharib. Kullu ismin panika sapan-sapan isim. Asbaha senyeropanin panapa isim. Al fi'lah da ka fi'il. Fi'il lataini ing dalam illat dua far'iyataini searancak keduana. Tarji'u seabalih panapa ihdahuma salasittunga illatain. Tarji'u seabalih ihdahuma panapa salasittung illatain ilal lafdi maring lafat. Wal uhra ban abali panapa selain ilal makna maring makna sesitung abali ke lafatah sesitung abali ke maknana. Ini berarti ending illat dua. Aw illatin atau illat wahidatin sesitung takumu sengenangin panapa illatun wahidah maqamal illataini da kekenangan illat dua atau illat situng menempati mencukupi dua illat. Enggak butuh keterangan tambahan nih kira-kira. Pon isim ghairu munsharif adalah setiap isim yang menyerupai fi'il dengan dua ilat yang bercabang. Cabang yang satu kembali kepada lafadznya dan cabang yang lain kembali kepada maknanya. Atau hanya mempunyai satu ilat tapi menempati posisinya dua ilat. Yang mempunyai dua ilat pada fi'il yang pertama kembali kepada lafadznya.
Yang kembali kepada lafadznya apa? Mushtaqnya fi'il dari masdar. Berarti kan fi'il di dua ilat. Napa ilat sebenarnya dengan fi'il seneng lafadz tah mushtaqnya fi'il dari masdar. Menurut ulama Kufah, asal kalimat mereka adalah masdar. Tadi qoma yakumu qauman wa qiyaman misalkan, atau ba'a yabi'u bai'an. Asal lafadz ba'a nikah adalah bai'an, mushtaq dari masdar. Karena pangkina aslina sebuah kalimat bisa dilihat dari masdar. Kemudian yang kembali ke makna ilatnya fi'il adalah butuhnya fi'il terhadap fa'il. Tidak mungkin ada fi'il kecuali pasti ada fa'il. Ini kan ilat ah. Jadi fi'il ini kan di ilat dua. Ilat seabadi ke lafad mustaknya fi'il dari masdar. Ilat seabadi ke makna sebenarnya dengan fi'il adalah butuhnya fi'il terhadap fa'il. Bi ayyahuzal ismu illataini au illatan tugni anis nataini dalilah. Bi ayyahuza kalaban kotu akadu aiseh al ismu pada isim illataini dah ke illat dua au illatan atau situng illat tugni senyukiaki pada ilat atau senyukopen pada ilat anis nata ini dari dua ilat. Anis nata ini dari dua ilat, yaitu isim mempunyai dua ilat atau isim mempunyai satu ilat tapi mencukupi atau menempati dua ilat. Kon ini butuh keterangan tambahan di kebailaku nih kawan. Ada pertanyaan? Enggak ada itu. Ngireng? Nah, lafaz Zaidun menabi apa isim lafaz Zaidun menabi berarti isim tasnya berarti isim nakiro ini yang ke isim nakiro. Pas paringin al berarti anak Az-Zaidani. Annuna kali itu kan annuna isim tasnya sareng annuna jama mudzakkar salim kali itu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Kadin kan menabi bedaan isim kadin toleh tanwin. Toleh tanwin. Itu mana? Mak ki berde bakun enone. Nah, gasa non gasa menjadi sebuah ketetapan. Makanya walaupun dia sebagai pengganti tapi harus ada baik pemakrifat ataupun lagi nakiro. Anapa? Karena dalam qaidana seinyamen isim tasniah apa? Madalla asal-asal ini biziyadati alifin wa nunin. Annuna esab kasak sebagai penguat ungkapan. Padahal mahal rofaan sebetulnya hanya kalaban alif. Anapa nun mai sebut? Padahal tak rofa kalaban alif bin nun kan? Kan gitu. Nah, mahal nasab sedang juga. Biziyadat mah wa ya'in wa nunin fi akhirih wajib ditambahin alif bin nun, wajib ditambahin ya bin nun, sebagaimana dalam jamak mudzakkar salim bi ziyadati napa biwawin wa nunin fi akhirih. Padahal mahal raf'an kun cuma kalaban wa tapi nun wajib isabah, walaupun nun sebagai pengganti daripada tanwin wajib isabah. Annunna wajib isabah. Jadi kau tetap beda walaupun beda al-zaiduna. Ja'ah az-zaiduna. Kan tak harus beda dengan isim tasniah melolo walaupun jamak mudzakkar salim juga beda ataupun tidak ada al, misalkan rajuluna misalkan rajulani. Set ada Allah tetap annunna disebut karena menjadi ketentuan syarat. Di dalam mahal rofa wajib meletakkan alif dan nun pada isim tasniah, wajib meletakkan iya dan nun mahal nasab dan jernya isim tasniah. Kau tuh ada kecuali emudofaki baru diki buang bon. Ini kan. Jadi walaupun beda al tetap nun gini kan, karena nun gini kan sebagai pengganti tapi benih tanwin gini kan. Lepas dana tanwin asalah adalah napa nunun sakinatun. Tetilik terbalik. Tanwin ni ke asal adalah nun. Seeng dalam ucapan benih neneng etolesan. Deki tinggal teti zaidani nun nak akan dari tanwin kan ini balik senika. Kan gitu. Seinya main tanwin nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdun la lafdun.
Tapi deki tinggal non isim tasnya iwadun anit tanwin elik balik. Anapa mak non tetap kotu beda walaupun beda al yang seharusnya tanwin mun beda al nih ke ibu buang karena sudah menjadi ketentuan dalam isim tasnya dalam jamak mudzakkar salim mahal rofan kotu ditambahin huruf 2. Sesitung kebai tanda rofan. Sesitung kebai tanda nun negeni kabon, kebai tanda kejamaan negeni kamun jamak, kebai tanda ketasniaan namun tasnia. Jadi tak oleh mian walaupun tanwin kun sebagai pengganti ja'a az-zaidu. Kan ya. Anu nih buang tibi. Tak oleh mian. Bujuk mahal rofan karo wau nih kah? Enten, makanya disebut lagi biziyadatin apa? Biwawin wanunin fi akhirih. Wajib tambahin waw bian nun. Paham? Nah, ini kah bahasa lain boleh? Dilakui. Pon cukup. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tausilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد دس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا بحاجتنا بسر الفاتحة.